हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा भल अच्छा ना आशा करें भलरे थे सांग मैंने सबुदिन पर आज भी नहीं आसी आप बहुत सारा यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स आप देखो जब भिडियो भल लगे तो लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ और सांग सहित सेयार कर दिंतु। चलते आज फास्ट टिप्स देखिए। आज फास्ट देखो मोर हाथ घंटा को धरिकी देखिपे मो पाख गोटे हाथ घंटा अच्छे जोटा कि देखिपे मो पाखे ये जो फिताटा लगे कथा जमा भी से फिताटा ना तेणु आपर जब ये फिता ना आप छिड़ी जाइए कि हजि जाइए आप पिंधिया को आपको निहाती दरकार कुआड़े जावाक अच्छी तेल आपण मैंने से केस कौन करेंगे आपन तो आईपर मार्केट जाकि सांगे सांगे आप फिता लगे पारे कि आपण मैंने थी आपने लगे जापर मार्केट जाए तेणु कौन करेंगे आपण मैंने से दूसरे गोटे बढ़िया टिप्स देखो ये गोटे रबर पेन नहीं रबर पेनटे नहीं कौन करेंगे ना ये लगेदेवे डबल कर लगेदेवे डबल कर टाइट हो ना तापर आपंकर ये जो फिताटा देखिपे ये सैड नहीं आपने लगे पारे देखो मुझे लगे दूसरी ये टाइप करके रबर पेन जो अच्छी रबर पेन भितर एमती लगे जमी मुझे लगे देखिए ये लगे आप मार्केट पाखक दुकान पाखक जापर कि आपने एंजय भी करेंगे कौट भी जापर बाकी टाइम फ्री है आपने लगे पारे फिताटा केमती लगे सांग टिप्सटा आशा करें आपको ये टिप्सटा यूजफुल होता हेल्पफुल जदि भल लगे तो लाइक करदेवे। तापर जो नेक्स्ट टिप्स नेक्स्ट देखो मोर ये सक्स दुटा पड़ी सक्स कौन है ना दुटा कि बेले बेले सक्स गुड़ा मिले खोजा माने बहुत खोजा पड़े से आपने केमती रखिए कहले एमती फोल्ड कर रखिदेवे देखो मुझे मुड़ीदेली देखिए ये टाइप करके एमती पशेदेवे जमी मुझे पशेदेली देखिए छोट करदे एपट करदे तापर फोल्ड करके छोट करदे आपने एमती लगेदेवे भल से गोटे पकेट टाइप कर रखिदेवे जमी आपको सक्स जमा भी खोजा पड़ोनी पूरा बढ़िया से आप साइज करके एमती रखिदेवे देखो ये टाइप करके मुझे देखीदे एमती रखिदेवे रखी सारापर आप देखिए आप जो आप खोजे से दुईटा जाक सक्स आप पाइबे आपको गोटे सक्स मिलता गोटे सक्स बेले बेले मिले पे पकई था तेनाली आप टाइप करके आपने रखिपारे। आउ गोटे टिप्स ये दूसरे ये आउ गोटे दूसरे देखना आउ थे केमती करेंगे ये सक्स नहीं जाए ताको कौन करेंगे ना साइज करदेवे दी साइड एमती करके फोल्ड करेंगे एमती साइड करके देखो मुझे एपटे साइड करदे आउ थे ये भाई साइड करदेवे बढ़िया से साइड कर एमती टाइप फोल्ड कर आने जमी मुझे फोल्ड कली तापर लास्ट जो पेट देखुए ये टाइप आप पकेट टाइप करदेवे देखो एमती कि रखिदेवे देखिए केते सुंदर भाव में आपंकर पूरा दुटा सक्स पूरा कवर हो रहीगला आपको जिते खोजा जिते आपको दरकार आप आराम से पाइबे देखो ये टाइप दुईटा जाक आपको टिप्स देते आप जोटा कि इच्छा से आपने रखिपारे से टाइप करके आशा कर आपको ये टिप्स भल लगे तापर जा नेक्स्ट देखो मोर गोटे बाउल नहीं कौन करेंगे ना ये पेस्ट ने देखो कोलगेट पेस्ट ने देखो किसी ने कोलगेट ही खाली ने देखो मो पाखे ये कोलगेट थी मुझे गली तापर कौन करेंगे ना कोलगेट पेस्ट को ये आप रखिले तापर आउ गोटे जिन आड करी कौन करें ये भिनेगार आड करेंगे देखो मो पाखे भिनेगार ह्वाइट भिनेगार अच्छे जो भिनेगार आप यूज करेंगे बट ये भिनेगार पकईदेली तापर कौन करेंगे ना से पेस्ट आप देखिए बाहर पड़ा तापर आपने देखिए खाଇବା सोडा आपने ये रखिदेवे पकईदेवे मुझे गोटे स्पून भाया सोडा पकईदेली देखिपारे ताको भल से आपने एमती कि मिसेदेवे जमी मुझे मिसेदेली पूरा फेणा टाइप बाहर पड़े देखिपारे तापर कौन करेंगे ना ये आपने पानी मिसेदेवे जी आपंकर पानी दरकार आप टाइप पानी मिसेदेवे पूरा भल से पेस्टा को भल से मिक्स करदेवे जमी मुझे मिक्स करदेली ये मिक्स होगा तापर आपने भल से फेंटीदेवे फेंटी देखिए आउ टे पानी देदेवे देखिए पानी देदेली ये बहुत ही बढ़िया कम लगे आप थे भिडियोटा देखूँ कंटिन्यू करूँ जापर मुझे कौटी लगुच कम देखूँ ये करके आप फेंटीदेवे जमी मुझे फेंटीदेली देखिए तापर कौन करेंगे ना एबे जी आम गैस पाखक देखो आपंकर जदि गैस पोछार अच्छी कि आपंकर जो टाइल पोछार अच्छी यहाँ बहुत ही क्लीन करे देखो आपंकर जदि गैस पूरा तेल छिटा पड़ी अवस्था तो आप देखते रोषे कर सारापर तापर आपण क्लीन करेंगे केमती क्लीन करेंगे आपने तो काटदेवे काढ़ी सारापर देखो ये गोटे कपड़ा नहीं जाए जोटा कि आपने देखिए गोटे कटन कपड़ा ने आपने पूरा भल से पोछीदेवे देखो आगे से पानी पूरा पकईदे भल से पोछीदेवे बढ़िया से क्लीन हो आपंकर तेल चिकटा जहाँ भी आपंकर थी टोटाल किसी रही पूरा क्लीन हो देखो सांग मैंने मुझे पोछीदेली आउ थे गोटे कपड़ा आनिक शुखला कपड़ा आनिक पोछीदेवी जस्ट ओदा कर पोछीदेवे तापर शुखला कपड़ा आनिक पोछीदेवे पूरा क्लीन आपंकर गैस हो देखो ये देखो केते बढ़िया से मोर ये गैसटा पूरा क्लीन हो गला देखिए सांग मैंने
এই ଟାଇପ୍ର କରିକି ଆପଣମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିପାରିବେ। ପେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କାମ କରିବ, ବଢ଼ିଆ କାମ କରିବ ମାନେ କ୍ଲିନିଂଟେ। ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଥରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲି, ମୋର ଗ୍ୟାସ୍ ପୁରା ଓକେ। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଟାଇଲ୍ଟା କିନା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ଟାଇଲ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଏଠି କ୍ଲିନ୍ କରିବି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣମାନେ କ୍ଲିନ୍ କରିବେ, ଯେମିତି ମୁଁ କ୍ଲିନ୍ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ନେଇଯିବେ, ତାକୁ ଭଲସେ ଏମିତି ଲଗେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ରଖିଥିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେ ପାଣିଟାକୁ ଆପଣମାନେ କପଡ଼ାକୁ ଭିଜେଇ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଏମିତିକି ପୋଛି ନେବେ। ତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଥିଲା। ଉପର କାନ୍ଥ ଯାକ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଟାଇଲ୍ ପଡ଼ିଛି, ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ବି ଏଠି କ୍ଲିନ୍ କରିପାରିବେ। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଟିପ୍ସଟେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ୟୁଜଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ, ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ବ୍ଲାଉଜ୍କୁ ନେଇ, ଏଇଟା ମୋର ପ୍ଲେନ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଟିକେ ଲୁଜ୍ ରହୁଛି ନା। ସେଟାକୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଟାଇଟ୍ କରିବେ। ଘରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦରକାର ନା, ନିହାତି ଦରକାର, ଆପଣ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଜ୍ ହେଉଥିବ, ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ। ସିଲେଇ କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଦରକାର ନା, ସେ ଦେଲେ ଟେଲରିଂ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେବେନି, ଟାଇମ୍ ଦେବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସିକି ତାକୁ କେମିତିକି ତାକୁ ସାଜିକି ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଏନ୍ ନେଇଛି, ଯେକୌଣସି କଏନ୍ ଆମର ଛୋଟ ହଉ ବଡ଼ ହଉ, ଯେ ଟାଇପ୍ର କଏନ୍ ନେଇପାରିବେ। କଏନ୍ଟାକୁ ନେଇଯିବେ, କ'ଣ କରିବେ ନା ତା ପଛ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣମାନେ ରଖିଦେଇ ତାକୁ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାନ୍ଧିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଛୋଟ ଯେଉଁ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାଇଟ୍ ହେଇଯିବ, ଫିଟିଂ ହେଇଯିବ ବ୍ଲାଉଜ୍, ଆପଣ ଆରାମସେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ପଛପଟୁ ନେଇଗଲେ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତିକି ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ ତାକୁ ଏମିତିକି ଡବଲ୍ କରିଦେବେ। ଯେମିତି ଡବଲ୍ କରିଦେଲେ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାକୁ ତ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଡିଜାଇନ୍ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ପିନ୍ଧିଲେ ମୋ ତ ପୁରା ଫିଟିଂ ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରିକି ଆପଣମାନେ ତାକୁ କଏନ୍ ଲଗାଇଦେବେ। ନହେଲେ ଚୁଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅଛି ଯେଉଁ ବଡ଼, ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଲୁଜ୍ ଦେଖି ଆପଣ କେତେ ଲୁଜ୍ ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଚୁଡ଼ି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କଏନ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। 2 ଟଙ୍କା ହେଉ, 1 ଟଙ୍କିଆ ହେଉ କି 50 ପଇସା ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର କଏନ୍ ଦରକାର ଆପଣ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କରିପାରିବେ। କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଡିଜାଇନ୍ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଯେ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜର୍କୁ ନେଇକି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରେଜର୍ ଅଛି। ରେଜର୍ଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସେ ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଧରିକି ତାକୁ ହାତ ଧରିକି ତ କ'ଣ ହାତ ବି କଟିଯାଏ, କାହିଁକିନା ତାର ବ୍ଲେଡ଼୍ ଥାଏ, ତାର ପୁରା ଧାର ଟାଇପ୍ର ଥାଏ, ମୁନ ଟାଇପ୍ର ନା, ସେଇଟା ହାତ ବାଜିଲେ କଟିଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ତାକୁ କେମିତି ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ନେଇ ଆସିବେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟେପ୍ ନେଇ ଆସିବେ, ତାକୁ ଭଲସେ ଏମିତି କଭର୍ କରିନେବେ, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ ଧରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତ କଟିବନି, ଏମିତିକି ରହିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣମାନେ ତାକୁ ରଖିଦେବେ। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରହିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ଯଦି କ୍ୟାରି କରି ନେଇପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରିକି ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ର ଲୁଗାପଟା ବି କିଛି ଚିରିବନି, କି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଜିନିଷପତ୍ର କିଛି ଚିରିବନି। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ୟୁଜଫୁଲ୍ ଟିପ୍ସଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଟିପ୍ସ ତ ଦେଖିଲେ, କେଉଁ ଟିପ୍ସଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନ୍ୟୁ ଟିପ୍ସ ସହିତ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।